Lagi yung open na sa email. Okay na. Yung tega citizen yung correct sa email. Messaging. Tapos, ayan, sa pinakababa, ito, refresh niya yan, pababa. Kukunin niya yung link, guys. Kukunin niya yung link. Tawag selos, no? Huwag yun naman dalawa. Parang yung... You are receiving email. Tapos procedure request, blah blah blah. Copy link daw. Tapos magbubukas tayo ng panibagong dyan nyo ipe-press. I-paste nyo. Tapos eto. Yan. Yan. Ganyan ang mangyayari. Pipilapan nyo yan, guys. Kapag nandiyan na tayo, guys, mag-fill up tayo. Fill up yan, guys. Taxpayer information. Fill upan muna natin, guys. Sa pangalawa na tayo, guys. Complete resident address. Kailangan fill upan yan, guys. Pilapan ko lang. Yan ang itsura. Merong 4 step. Pipili ka dyan, guys. Ayan, pipiliin mo kung anong address ka. Tapos, municipality. Yan, guys. Pag nasa 3rd step na tayo, kailangan mag-upload ng picture. I-attach nyo yung picture. Kailangan nakasave na sa cellphone. Ayan siya, guys. Gagawin ko lang. Mag-attach lang. Tapos, pipili ako dyan. Attachment successful. Tapos yan na, guys. Ano tayo? Continue lang. Yan na yan ang akin. Yan na yung phone, guys. Ito tignan natin yung box, guys.
Ayan siya guys. Tapos submit application natin. This is yung submit application. Then go. Submit natin guys. Ganyan lang, maghihintay lang tayo. Tapos, ganun lang kadali magawa.